در اینجا یک کسی دیگه سوال داده است که ما اگر به شرطی که برای شوهرهامون لبهامون غوص کنیم یا اینکه بینیهامون میده کنیم یا نویسنده است که دندانهامون میده کنیم، خیلی اینجا در چند چیزا آمدگی انا آیا همینها را مقصد شریعت رخصت میتد یا نمیتد؟ خواهرها و برادرای عزیز، یک آیت داریم در سوره نساء آیت 119. برادران سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم غریب، امروز 22 سپتامبر 24 سال граница гаштем. ина миддата мошинчамон Ford Explorer 6 каса Hyundai Solaris 19 сол 4 каса граница гаштем шаҳри Ершов даем бачо. ина мошинчо занг занем 24 ба 7 алоқа даем бачо. зинда обод бошин. ина Solaris и 6 касамон да алоқаем, фақат границараотон занг занед. аллоҳи меҳрубон чӣ мегӯяд? мегӯяд валаамураннаҳум фала юғаййирунна халқаллоҳи, ояти 119. аллоҳи меҳрубон чӣ мегӯяд? мегӯяд вақте ки мо шайтона мегӯяд аз мақому манзалате ки дошт вақте пешш кардем барои хотири фарзанди одам, мега ҳамчо қасам ёд кард ки ман дар хилқати ту э парвардигор, ман дар офариниши ту тағйирот медорам. яъне ин қасами шайтон буд ки пеши худованд барое ки яъне ин кор ки аллоҳро дар ғазаб меорад, гуфт анамин инсонҳоеро ки чӣ гуна офаридӣ, ман дар ҳаминҳо тағйирот дохил мекунам. тағйироташ хилас ҳамин оли шумо бинен як нақо як рассом бигем як расма бикашад, ё ин ки агар як инамин пиёласоз як пиёла бисозад, ё як бигем ҳамин нақши хонаро як кас дуруст кунад, агар ҳамонро бугӯй ки не маъқул не, масалан ҳамин расми кашидагӣ хуб не, медонед чӣ қадар хафа мешавад, чӣ қадар малол мешавад. ака шумо фикр кунед ки як аллоҳе ки чӣ қадар инсона зебо офаридааст. шайх саъдӣ мегӯяд диҳад нутфаро сурате чун парӣ, кӣ кардааст бар об чунин суратгарӣ. вақте аз як нутфа мега ин қад суратҳои зебо офарид, кӣ метавонад ки аз об ин хел суратҳоро бисозад? албатта ба ҷуз аллоҳ ҳеҷ кас наметавонад. ака бибинем бародарои азиз ки ё хоҳарои бисёр меҳрубон ки шумо вақте мерин лабҳотона ғавс мекунед ба гуфти худтон, вақте мерин дар чашмҳотон ҳар гуна мисол ҳамун чӣ бошад, клёнка бошад вай чӣ бошад, ранг бошад, вақте дар чашмо мемонед, ё мисол дар болоҳои чашм мебинӣ бо мисолам хел миҷаҳои бисёр баланд мегзоранд. имрӯз дар ҳамин шаҳрҳо мебинем ё дар ҳамин интернетҳо мебинем ва дигар тағйирот. агар тағйирот ки шавад, ин хоҳари азиз ғазаби худо аст. ин гӯё ки эрод гирифтане ки яъне як аллоҳ бо ҳамин қадар тавоноиш, наъузубиллоҳ, яъне сурати хуб дар инсон сохта натонист. ҳолон ки аллоҳ дар қуръон чӣ мегӯяд? лақад халақнал инсана фи аҳсани тақвим, зеботарини махлуқи ман ин инсон аст. барои ҳамин хоҳарои азиз, чизеро аллоҳ гуфтааст ба худо қасам,
همش به فایده شما های. کسایی کردن همونا را برین بپرسین، شاید همونا بگن بچم نکنین شما که ما عذاب کشیدیم، ما اذیت کشیدیم. و دیگر این که پیامبر میگه این لبدنی که علیک حق، این بدن ها بالامون حق داره. حق نداریم که ما یا را پاره کنیم، پیشوی برمون را بلند کنیم. خب از اینها دا اگر شما خواهید که در پیش شوهرهاتون محبوبیت پیدا کنید، باور کنید شما اگر مردکتون حرمت کنید، اگر مردکتون دوست بدارید، اگر هر فرمودهاش اجرا کنید، در حق مردک هیچ وقت خیانت نکنید، در مالش خیانت نکنید، در اولاد اجدادش خیانت نکنید. بین اگر اینها را شما انجام تین، من فکرم همینه، منم مردکم، منم فکرم همینه که اگر همون زن یعنی زیبا هم که نباشد، بدرو هم که باشد، در دل من یک محبت خاص خش دارد به خاطر همین خدمتاش، به خاطر همین مهنتاش. برای همین خواهرای عزیز این کار درست نیست. اگر به شرط یک چیز زیادتی، مثال در همین هست زنهایی که میگن رنگ مردها برود میبروریم یا پشمهای در بالاهای مثال رخسارامونه، اینها چیزهای زیادتی هم رو بگیریم. این چی باکی نداره، این تغییرات نمیشود، این دیگرگونی نمیشود. یا یگان خالی هست کلانی که او را بریدن در کار، هیچی باکی نداره. یا چلیکی هست مردم 6 چلیک دارد، همون ششمش اگر بگیرد امروز تیپ اگر همون را از عهده‌اش برآید هیچی باکی ندارد. اینها تغییرات نیستند، لیکن تغییرات در آوردن به موافق آیت قرآن. خواهرای عزیز این کار درست نیست. از این کار شما دست بکشین و از این کار هیچ وقت شما نزدیک نشین که غضب خدا را خواهرای عزیز طلب نکنید.